là, la misère. On a vu la raquette Juan Lebron. ¿A quand la raquette Coquineto? Cuando Oblak quiera, yo estaría encantado, así que la dejamos ahí. La de Lebron es una muy buena pala, así que está el listón bastante alto. Okay. Vamos, Coqui. Salut tout le monde, c'est Jules, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sur la piste avec au Fort Paddle CAO de Saint-Denis. Ce nouveau club Fort Paddle a ouvert en juin dernier en face du Stade de France dans le centre aquatique olympique de la métropole du Grand Paris qui, après avoir vibré au rythme des JO de Paris 2024, a préparé un héritage sportif en intégrant du paddle. Et c'est un épisode un peu spécial car on accueille Coquineto, actuel 8e joueur mondial au classement FIP et ambassadeur Babolat. Salut Coqui. ¿Qué tal? Bien et ¿Cómo tout? estamos? ¿Todo bien? Good. Sí, todo bien. Très content de t'avoir. Assieds-toi. Muchas gracias. Bon, comment tu vas? Bien? Todo bien, todo bien. Bon, j'ai quelques questions à te poser. Donc voilà, ça va durer 20 minutes, on va dire. D'accord? Perfecto. Okay. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent peu ou pas? Bueno, yo soy Coquineto, jugador profesional de pádel, un chico de Madrid y que actualmente se dedica a jugar al pádel. Quelle a été l'étincelle qui t'a fait choisir le paddle plutôt qu'un autre sport? Bueno, yo de pequeño jugaba muchos deportes, hacía fútbol, jugaba al tenis y jugaba al pádel, pero llega un momento que por tema también de estudios y mis padres me hicieron elegir un deporte y me surgió una buena oportunidad, que me becaron en la Fundación DAM en ese momento y tuve una buena oportunidad y me decidí por el pádel. À quoi ressemble une journée type d'un joueur du top 10 mondial? Bueno, nos levantamos sobre las 7, 7 y media por ahí, desayunar algo, tenemos entrenamiento de pista de hora y media normalmente, luego pues igual tomar algo entre medias y luego vamos al gimnasio, entrenar pues otra hora y media por ahí, comemos y luego por la tarde pues dependiendo del día, de la época de la temporada, pues tenemos otro partido por la tarde o ya descansar, fisio o algo así. Ok. Quel a été le joueur qui t'a le plus inspiré dans ta carrière? Bueno, yo creo que por mi estilo de juego, al final yo juego en el revés, soy un revés atípico que no le pega, es más de construir el punto para que mi compañero lo pueda definir. Salvando muchas distancias me he fijado mucho en Velasteguín, que es un buen referente, pero bueno, sobre todo por el estilo de juego. Okay. Quel a été pour toi le souvenir le plus marquant de ta carrière? Tengo dos, uno es el Master Final el año pasado, que el Premier Finals que ganamos con John, y luego tengo el Mundial de Qatar en 2021, que ganamos con la selección española, que aunque no jugué la final, tengo muy buen recuerdo. Okay. Est-ce que tu as un tournoi particulièrement où tu rêves vraiment de briller ou de gagner? Bueno, al final me gustaría mucho ganar en Madrid, que yo soy de ahí, me gustaría mucho ganar ahí. Si tu devais décrire ta raquette Babolat en 3 mots, ce serait lesquels? Bueno, te diría punto dulce, que es bastante amplio, bonita, y luego también potencia, porque responde bastante bien cuando le pegas, así que... Okay. Comment s'est faite la rencontre avec Babolat? Bueno, al final nos llegan mi representante o mi agente, como quieras llamarlo, pues me dice que ha llegado una oferta de Babolat, que están interesados y al final... Es una marca referente en deportes de raqueta, es una marca referente y la verdad es que tenía muchas ganas y muy contento de formar parte de la familia. Okay. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans leur approche ou dans leurs produits? Bueno, al final me gusta lo que te he comentado antes, que es una marca sobre todo muy profesional, en deportes de raqueta es top y sobre todo me ha gustado mucho que es muy profesional a la hora de... Si pides una cosa al día siguiente ya la tienes, están siempre pendientes de ti, quieren todo lo mejor para el jugador. Okay. Est-ce que toi tu participes au développement du matériel, raquettes, chaussures, etc. Sí, trabajamos juntos al final porque ellos conocen muy bien de cómo hacer palas, pero al final también depende mucho es muy personal del tema de la pala para cada jugador es distinto y le gusta de una manera. Entonces, yo he ayudado a hacer un poco la pala para, pues lo que te digo, tener la mejor sensación
y si hay alguna cosa que no me gusta o lo que sea, pues trato de hablar con la marca para poder mejorarla. Okay. On a vu la raquette Juan Lebron, à quand la raquette Coqui Nieto? Bueno, cuando Pau las quiera, yo estaría encantado, así que la dejamos ahí. La de Lebron es una muy buena pala, así que está el listón bastante alto. Okay. Quelles sont tes ambitions sur cette saison et à long terme? Bueno, yo creo que estamos haciendo un año muy bueno junto con Mike y nunca me he puesto objetivos de ranking o de ganar, pero bueno, estamos pareja 4 del mundo, que creo que es un buen logro y creo que mantenerlo sería muy bueno para nosotros, así que me pondría ese objetivo, que estamos ahí peleando, pero bueno, yo creo que si seguimos así a lo mejor se puede conseguir. Okay. Maintenant, je vais faire des questions rapides. Paddle ou tennis? Paddle. Paddle. Tu préfères une victoire pas très belle ou une belle défaite? Mala victoria siempre. Victoria, hein? Sí, mala victoria. Tu préfères faire un paddle à 40 degrés ou un paddle indoor glacé? Ahí tengo dudas. Paddle indoor. Indoor? Sí, indoor con frío a full. Un smash gagnant ou un point défensif interminable? Para mí, punto de defensa interminable. Match à 8h du matin ou à minuit? Por la mañana, prontito, a las 8 de la mañana y ya te lo quitas. Ok. Sí. Padel ou tapas? Tapas. Tapas? Sí. Jouer avec ton partenaire habituel ou avec ton idole d'enfance? Con mi ídolo de la infancia, seguro. Sí. Gagner un P2 ou faire finale d'un major? Final mayor. Final major? Sí, mi ídolo. Gauche ou droite? Revés. Smash ou bandera? Me gustaría Smash, pero bandeja para mí. Bandera, sí. Okay. Musique avant match ou silence total? Et s'il y a une musique, laquelle? Un poquito de música, no mucha, pero un poco y depende del momento, pero un poquito de música que me active un poco para el partido. Okay. Tu préfères entraînement physique ou technique sur le court? Técnico, entrenamiento técnico. Est-ce que tu as un rituel avant le match? No tengo ritual. Est-ce que tu as une superstition avant les matchs? Bueno, intento entrar siempre con la pierna izquierda a la pista y no suelo ser muy supersticioso, solo tengo esa. Est-ce que tu as un plat préféré après un tournoi? Una buena hamburguesa me gusta. Allez. Sí. Ok. Et si tu n'étais pas joueur de paddle, tu serais quoi, tu penses? No lo sé, me gustaría algo relacionado con el deporte, así que algo de eso. Me gustaría futbolista, pero eso es complicado, pero algo dedicado al deporte. Okay. Merci Coqui, c'était un plaisir. Donc l'interview est finie. Maintenant, tu as des défis sur le cours avec Ruben, diagonale et défi. Perfecto. Voilà. Muchas gracias. Bon. Encantado de estar aquí. Merci à toi. Gracias. Merci beaucoup. Les amis, malheureusement, je n'ai pas pu être présent. Je suis à l'Alpine pour le Major. J'avais surtout pas envie de perdre contre Coqui parce que j'ai ma série d'invincibilité, je n'ai pas envie de la perdre. Du coup, je fais confiance à toi, Ruben, pour prendre la suite et me faire honneur. Ok, merci beaucoup Chiquiter. C'est un honneur de pouvoir défier Coqui à ta place. Je vais essayer de faire des vibes top 40 et défendre sans les vides face à lui. On va voir comment ça se passe. Une petite diago et des défis, on va essayer de faire au mieux, hein, écoute. Bon, c'est parti, on est avec Coqui et Ruben. Donc, ça va être une diagonale en 10 points, les gars, ok? Règle de la diagonale. Donc là, vous allez jouer à gauche. Ouais. Ok? Petite règle facile. Si le premier rebond est sur la diagonale opposée, il faut forcément que vous touchiez la vitre et que le deuxième rebond soit dans la bonne diagonale. Ok? Match en 10 points. Ruben a des petits bonus. Hein. C'est-à-dire que pendant 3 points, il peut demander à ce que Coqui joue de la main gauche. Voilà. Imaginons, ça fait 6-1 pour Coqui. Il peut dire, hop, Coqui joue de la main gauche pendant 3 points. Imaginons, ça fait 7-2 pour Coqui, ce qui serait incroyable. Imaginons. Deuxième bonus que tu as, c'est… Il n'a pas le droit de voler. Il n'a pas le droit de monter au filet, il n'a pas le droit de voler. Donc voilà, donc tu as 2 bonus sur 6 points en tout. Ok, c'est parti. Allez. Let's go, guys. Vamos. Allez. Let's go. Suerte. C'est parti, les gars. Soyez forts. Saco. Escucha, me la va a poner y estoy ciego, Va. C'est out. Sin calentar, casi me dejo el hombro. Sí, no, tranquila, 1-0, Coqui Nieto, messieurs. Pero no remates, ¿no? Sí.
No. ¡Ah! ¡Ah! Lo veo, tío. ¡Ah! ¡Allá! ¡Ah, bien jugado! Bien jugado, porque jugaste. Ok, 2-1 Ruben, beau point. 2-1. No sé. 2-1. Sí. Con huevo este. Dame el malo, quiero el malo yo, 3-1 Ruben. Bravo. Pero 3-2. quiero cambiar de lado, no se ve aquí. ¡Claro que sí! 3-3, beau lob. Buen globo. Globo winner. Malus. J'ai Malus oublié. ya? Sí. Sin volea. Which one? Which one? T'as qu'à Lequel? il y a 3-3. Sans voler. Oh, Ruben. Vamos, vamos, que ya estamos, ya estamos. 4-3? Sí. 4-3. Oh, Ruben, tu craques, mec. C'est pas possible. 5-3. Importante, va. Escucha, no la he visto. Assassin. No la he visto, tío. 6-3. 6-3. Escucha, no la veo, no. Ruben a failli tuer Coqui. Malus todavía no. 6-3, ¿no? Sí. 6-3. No. A lo que quieras. tú. Uno más de Malus, ¿sí? Non, non, non. No, 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 no. Il y a 3-3. 3-3, 6-3. No me robes, No te creo. 6-4. Un poco de suerte, ¿ah? Ari, 7-4 o no? 6, no, 6-4. 4-6. 6-4. Vamos, Coqui. 6-5. Te puedo creer. Petit. Coqui. Malus. La concha de mi hermana. Es imposible que ganes. Si con las 10 no te gano, con las duras te ganas. ¿Cómo es? 6-5 es. Sí. Escucha, ojo, que juego. ¿Puedo reversar dos manos o no? Si, si. On Si, si, a si, deux si. mains? Si, si. Ah, bah oui, d'accord. No calentado con la zurda, No te pongas nervioso, Ah, ¿Buena o mala? buena, buena. Ah, Riesgo, bah oui. La 6 gritaba partout. como un animal, 6 igual. 6 iguales. Iguales. Ah, c'est chaud. Ah. Ah. Aïe, 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 aïe. No, 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 no. Uno más. 7-6 tuyo. Sí. 7-6 Ruben. Tiene Encore que un haber una point de la fuera, main gauche. ¿Y más caja? Ah. Oh là la misère. 7-7.
Importante esta, ¿eh? Ahora 7-7, normal. 7-7, c'est tendu. Coquille met les jambes, j'ai l'impression là. Coquille met les jambes. Hein. Non. Oh là 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 là. Coquille a mis les jambes. Facile, facile. 8-7 Coquille. 8-7, ¿eh? Si, Si. c'est le format. Je crois qu'il a pas envie de perdre. Il a pas envie de perdre. Non. Ah. Belle sortie. 9-7. Bola de match. Bien, bien jugado, ¿eh? Juegas bien, ¿no? Oh là 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 là, 10-7. Ah, bien battu. Bien jugado, tío. Joder, macho. Mon petit débrief les gars, ça a fait 10-7. Tu gagnais 7-6. 7-6, ouais. Ouais, Un 7-6. Somagus, main gauche, C'est ça, t'as perdu un point sur une volée de revers. sur volet de revers alors qu'il était de la main gauche. Ça, c'était mort. Tu aurais pu gagner 8-5, je crois, au lieu de 7-6. 8-6 8-6. Ouais. Dommage. Donc, du coup, il gagne 18. Donc, premier jeu gagné pour lui. Ahora hacemos por 3, el mejor de nosotros. Vale. Y si tenemos tiempo, puerta. Venga. OK Pero todo con la izquierda. Allez, c'est parti. OK, c'est 1. Il a l'air facile. Il a l'air très facile. 3. Venga por acá un poco. 4. OK, fais-lui un plus dur. Hein. 4. 4. Oh, pensaba que sí. OK, 4 sur 5. 4 sur 5, maintenant à Ruben. Vale. Regalo. Regalito ese, ¿eh? ¡No! Pero soy detrás de la línea. No, ese era flojito. ¿Cómo lo quieres este? ¿Cómo Largo. quieres? ¿Cómo quieres? Mira, ese regalo. OK, 4 sur 5. Égalité. Égalité. Égalité, on va faire mort subite. Mort subite. Mort subite. Mort subite, on va. Dis-lui que tu vas en faire. Hacemos 1-1-1. Venga. El primero que falla, Venga. gana. Ok. Pa. O sea, te tiro hasta, Mais hasta que falles, ¿o qué? des difficiles. Pero solamente difícil. Venga. Largo. Allez. Globo a la Difficile. línea, más o menos, ¿o qué? Si. C'est une mort subite, messieurs. Ruben commence. Allez. Oh! Suerte, suerte. OK. Oh là là. Ya me fais des parcours aussi bon. Masse difficile, masse difficile. Sí, más difícil, ¿no? Oui. Claro, claro que sí. Ah. Il l'a vu direct, hein. Il l'a vu direct. OK, dos. Crees que soy Leo, ¿no? Pero vas a pegarla de la pared. Vale. ¿Sabes? Si se va afuera, es mala tuya. Sí, sí, sí. 2. Venga. Ah, trop court. Ah oui, trop facile. Ouais. Easy. Ah là là. Si meto gano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Quédate aquí. Ah, Oh, grande. cerca, cerca, muy cerca. Me Monstrueux. van a echar a la espalda, tío. Monstrueux. Bien. Monstrueux. Bon, bilan des courses, messieurs. Coquille a gagné la diagonale. Coquille a gagné le par 3. C'était pas si mal. T'étais pas loin, mec. Il est trop fort.
trop fort. Écoutez, merci beaucoup Coqui d'être venu ici aujourd'hui, c'était cool. Merci Ruben d'avoir remplacé le Chiquiteur, une petite pensée pour lui quand même. Merci. Voilà. Chiquiteur. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce et la cloche pour activer les notifs dès qu'on sort une vidéo. Merci à tous, merci Coqui, merci Ruben et on se dit à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.